जय जगन्नाथ। आज भल कथा अखि भाई मन रख। आज आलोचना करवा गुरु प्रलय जी अनुभवकारी गुरु, जी प्रभु को पाई गुरु, प्रभु को दर्शन कर गुरु। धरा जाऊ मु कटक जीवी, थे कटक जा तीन थर जा कटक जी बाट देखी मत जड़े पचारा मत बेपार यही पट तू जा ये गले कटक अमुक जगह तू पहुँची जीवु। जो लोग कटक न जानी कटक धर बक्सी बजार सी जान न तुम जब पचार सी कौन कहे जा बरमुंडा बस स्टाण्ड कौन करू कटक बस रे पलैबू बादाम बाटे ओह्ल पड़ू से अटो गुला पचारे से बक्सी बजार तेणु अनुभवकारी गुरु अनुताप कर गुरु से ही सत्य। मुही बसई गुरु देहे मो बिनु गुरु भिन्न कोमिजा गुरु जे अनुभवकारी गुरु अनुताप गुरु अनुचेतनाशील गुरु बुझे से गुरु पाखरे अलौकिक सत्ता थाए। आम भगवान को देखी पारे सूर्य नारायण देखु नारायण को देखी पारे तेणु गुरु रूप में आम देखु बुझे गुरु कले कौन करती गुरु गोटे सूत्र बता कौन सूत्र प्रलय जिणिबा सूत्र। कौन प्रलय जिणिया सूत्र मनुष्य जिते मरवा समय हुए आम कौन किए क्या मरण जानी जान गुरु पाखे एमती जिन अच्छी सी बतई दिखती बतई देले कौन हुए तमें कौ दिन देह छाड़ तमें जान जहा फल मरण को तुमर भय रही छुआ खिया पिया छाड़ी दियो रे मोर टाइम है मोर मुथरक देवी एमती अनेक महापुरुष मैंने ना से निजर मृत्यु को निज हाथ रखी किए जोग बल देह छाड़ुले किए निजर मृत्युटा को निजे जानी पारुले बुझीपार ना यही उद्धार करने मनुष्य गुरु करे समस्त आम ठाकुर डाकुचे जी गुरु न कर सी ठाकुर डाक किंतु एथिपाई कि गुरु कहवा विधेय। वर्तमान समय तो बहुत शास्त्र अध्ययन कर ज्ञान रखाण कर गुरु कर गुरु एसन खोलिया दंडी के स्ट्रोक देह छाड़ू सी भी जानीपारू किंतु वास्तव मत अनुभवकारी गुरु अनुताप गुरु अनुचेतनाशील गुरु सी एक कथा कौन कहे निश्चिंत जानी पारे कौ दिन देह छाड़ी सी जानी तो चला बतई देवे कारण सी कटक बाट से कटक बाट बतई से कहती 12 वर्ष कले सेवा गुरु कहले कि भक्ति सेवा कापण्य गुरु जिते सन्तुष्ट हुंती से सूत्र टी वर्तमान समय गुरु कर बहुत व्यक्ति युग सरीज आम मरीजा गुरु पाक पलैले आम मुक्ति पाई दिया। अरे बापा कांदिले किए हेब बांधिले किए हेब जम कि सजे छाड़ो जोटी पश शेर पूरी जीव तुमको कहीं रखिपारे ना किए रखिए ना से जो अनुभवकारी गुरु अनुताप गुरु अनुचितनशील गुरु सी रखिपारे से भागवत कहे सदगुरु जब मारे गोईठा अंधार घरे जड़े गोईठा ये प्रकृति सद्गुरु होते से काल मुखर कौन करेंगे शिष्य को टाणी है आज आलोचना करवा गुरु प्रलय मुक्ति
ବେଦ ପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ ବିହାର ପ୍ରଳୟ ଜିଣିବା ସୂତ୍ର ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର। କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ ସେ 4 ବେଦ ଉପରେ ବିହାର। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ମାନେ ନିର୍ବେଦରେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିବ ବା ଶିଶୁ ବେଦରେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିବ। ପ୍ରଳୟ ଜିଣିବା ସୂତ୍ର ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର। ସେ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଳୟକୁ ଜିଣିଥିବେ। ପ୍ରଳୟ କଣ? ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ରଖିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନବହିବ ଅଣଚାଷ ଚଳୁଥିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ସାଥୀ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଚଳୁଥିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଖାଉଥିବ ପିଉଥିବ ବସୁଥିବ ଉଠୁଥିବ। ନବହିବ ଅଣଚାଷ, ତମେ ମାନେ ବିଛଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମେ ନିଜ ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ନା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଘଟ ଛାଡ଼ିଦବ। ପ୍ରଳୟ ଜିଣିବା ସୂତ୍ର ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର। କାହାର? ନା ସେ ସଦଗୁରୁ ବା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସିଏ ପ୍ରଳୟକୁ ଜିଣିଥିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ହରସରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ବତାଇ, ହରସରେ ଖୁସିରେ ତମ ସେବା କାପର୍ଣ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟକୁ ବତେଇ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା। ଗୁରୁ କାହାକୁ ପୁଅ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ସୁନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ରୂପା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ମାନେ କାମନା ବାସନା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ପ୍ରଳୟ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଜିଣିବାର ଉପାୟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି କିଏ? ସେ ଏଣୁ କରି ପ୍ରଳୟ ତାହାର ଅଙ୍ଗନ ଛୁଅନ୍ତି। ଯାହାର ସେବା କାପନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁ ତାକୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟର ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଳୟ ଛୁଏ ନାହିଁ, ତା ସିଏ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହବାର ନାହିଁ। ଆପଣା ମରଣ ଥାଏ ଆପଣା ହସ୍ତର, ସେ ଶିଷ୍ୟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥାଏ। ଡାକି ହାକି ଘଟ ଛାଡ଼େ ନଥାଏ ଯେ ଡର। ସେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଲୋକକୁ କହିଦେବ ଆରେ ଛୁଆ ମୁଁ ଅମକ ଦିନ ଦେହ ଛାଡ଼ିବି ରେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ତମେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇକି ଥିବ। ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବେ ଡର ନଥିବ। ସେହି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗେ ସଦା ମୁହିଁ ବିହାରଇ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, କି ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ବିହାର କରେ। କୋଉ ଗୁରୁ? ନା ଯିଏ ନିଜେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗୀ, ଅନୁଭବକାରୀ, ଅନୁସୂତ୍ରଧାରୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଦେହରେ କ'ଣ କରେ? ବିହାର କରାଏ ବା କରେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ହରସେ କହିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁଷ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୁରୁ ହୋଇବେ ପଣ ପଣ, ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ କଳେ। ଗୁରୁ ତ ମାଳ ମାଳ ହେଇଯିବେ କଳି ଶେଷ। କାହିଁକି? ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ବହି ପଢ଼ି। କିଏ କହିବ ମୋ ନାଁ ଅଛି ମାଳିକାରେ, ତୋ ନାଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ, ବୁଝିଯାଉଛି ନା? ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗୀ ଗୁରୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।